Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayanis sunnati wal bid'ati. Faslun tining panika situng pasal fi bayanis sunnati edalem nerangakin sunnah wal bid'ati ben nerangakin bid'ah. Di pasal gadinto nerangakin sunnah ben nerangakin bid'ah. Sunnah nika napa, bid'ah nika napa. Jadi malih tak pangkembang bid'ah, tak pangkembang bid'ah. As-sunnatu tining lapat sunnah. As-sunnatu tining lapat sunnah bid-dhammi. Bid-dhammi kalaban ibaca dhamma as-sinnah sunnah wat tasdidi ban tasdid nunnah. Jadi as-sunnah, as-sunnah sin ibaca dhamma, nunnah ibaca tasdid. Mon sanah tahun, mon sunnah lain. Jadi huruf pada keng artinya tak pada tergantung bacaan. Kama akati keterangan kola ada budak kema Abul Baqa pasera Imam Abul Baqa fi kulliyatihi edalem kitab Abul Baqa, edalem kitab Abul Baqa. Nah pada guna lugatan tining sunnah edalem lugat menurut bahasa. Sunnah menurut bahasa at-tariqatu panika jalan walau ghaira mardiyatin sanajan tak iridoin. Jadi menurut Abul Baqa seekor cak sunnah yang dinamakan sunnah menurut bahasa jalan, walaupun jalan itu tidak diridoin, yang penting itu jalan, itu dinamakan sunnah. Wa syar'an bentining sunnah idalem syara' menurut syara' terminologi ismun penika nyamah litorikoti eka andi jalan, litorikoti eka andi jalan al-mardiyati seiridoen, al-mardiyati seiridoen al-maslukati seetempuh, al-maslukati seetempuh kota bese ijalanin fitini edalem agama, fitini edalem agama. Salagara se ajalan deka torikoh, deka jalan. Salakah si ajalanin deka torikoh, deka jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasera kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala akhirnya atas bertong atasnya bagi kena-kena santri
Lah ni kan ki. Ya. Kila maklum ireng lah kenangan gini ya. Moga-moga tulir aja dah. Amin. Au ghairuhu otaba lainah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimman nyatana dari orang huwa setining eman alamun penika orang se teti panutin alamun penika orang se teti panutin fitdini dalam agama kasohabati akati sahabat radhiyallahu anhum moga-moga ridho Allahu basira Allah anhum deka sahabat liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena debuna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mim ba'di. Alaikum netep sampian kapi bisunnati kelaban tang sunnah. Alaikum netep sampian kapi bisunnati kelaban tang sunnah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ban sunnanah sunnahnya otaba jalanah khulafa'ur rasyidin mim ba'di edalem saampuna kaula cepon Kanjeng Nabi. Wa urban bantineng sunnah edalem cara uruf otaba kebiasaan ma penika perkara wadoba se ngelangkengin alaihi dakema wadoba se ngelangkengin se biasa akin alaihi dakema pasera muktada nabiyan muktada pasera orang se tetipanutin muktada pasera orang tetati panutan nabi yang kana panika nabi kana beda pana pasera nabi awalian otaba wali awalian otaba wali wasunni tining lapat sunni mansubun peneka ibangsa akin ilas lega bid'ah. Terus umpamana boleh pejang sunat si ase astina pejang sunat mutlak selastarin asar tak kenging pas ibadah akin nika nyar-nyaren. Nah ini kan juga tak kenging nika bid'ah karena tak ada tuntunan baik secara surah atau secara hakikat. Karena dahulu Kanjeng Nabi pasera orang senyar nganyaren ke dalam tang perkara setada perkara gila dari agama dari tang perkara maka nyar nganyaren gila dia termasuk ketolak tak kenging. Kimun nganyaren tauhid jadidu imanakum nganyara sampean kapi dek iman sampean kapi because la ilaha illallah kita apa karena ini beda nasah beda tuntunannya nyaren tanpa tuntunan ini kenyaman bid'ah nyaren nikah bid'ah nikah ditolak. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam ban adabu na Gusti Kanjeng Nabi sallallahu muga-muga bareng rahmat batir Allah alaihi daga Gusti Kanjeng Nabi wasallam ban muga-muga bareng keselamatan batir Allah daga Gusti Kanjeng Nabi wa kullu muhdatsatin
tining saben-saben anyar-anyaren bid'atun panika bid'ah. Jadi setiap nyar-nganyaren nika bid'ah. Jadi nyar-nganyaren perkara agama nika tolak, terus nyar-nganyaren nika nyaman bid'ah. Waqad bayyana ban ongku ajlasakin al ulama'u batera ulama rahimahumullahu muka-muka abareng rahmat ka ulama Allah batera Allah annal makna cak saongkuna makna fil hadisaini dalam hadis dua al madhkuraini sebut keduaan annal makna cak saongkuna makna fil hadisaini dalam hadis dua al madhkuraini sebut keduana roji'un panika abeli litagyiril hukmi deka ngubah hukum deka ngubah hukum bi'tiqadima kalaban nikatakin perkara bi'tiqadima kalaban nikatakin perkara laisa setade panapema bikurbatin panika ibadah kurbatan kalaban ibadah ongkuan la mutlakin tak mutlak illa al ahdasu tak mutlak al ahdasu penapa senyar-nyaren. Jadi makna dari hadis dua man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu bahwa raddun sarang wa kullu muhdatsatin bid'atun penikah hadis si abelih deka perubahan hukum seeka dimah perubahan hukum kak dinto kalaban iya kenin kalaban in iya kenakin bahwa perubahan gelak kak dinto tak termasuk ibadah tak termasuk takorrub dekat Allah maka gelak sinyar-nganyaran kak dito termasuk bid'ah ben itolak tapi mun nyar-nganyaran gelak kak dito tafaulan akhirat ditambahna semak dek ke pangeran selama nyar-nganyaran gelak kak dito tak bertentangan sareng Al-Qur'an ben hadis maka kak dito pun tak termasuk itolak. Jadi saya tolak kak dito manabi nikah ngubah hukum kalaban yakin setada terserah dari hadis ben Al-Quran engki ben tada bisa mesemak dek ke pangeran lamun nyar-nganyarin ada tahlil betongare umpamana ada kadi istighfar saja ada kadi rotibul hadab ada cuma dengan itu malah tambah cinta dek ke Rasulullah dan tambah senang dek ke Gusti Allah maka dari kadito nikah kenging makanya sarang Imam Syafi'i bid'ah nikah bagi boleh bada bid'ah hasanah bada bid'ah dolalah bada bid'ah sebagus bada bid'ah sesesat sekesasar jadi mah banyak macam bahasa bid'ah kadito bahkan bercengocakin bid'ah ini kepada lema pada bid'ah makruha pada bid'ah muharramah pada bid'ah mandubah segala macam ini dari alimah para ulama panutan kita kenapa kita jadi lo neng pas ngocakin bahwa wajib bid'ah haram wajib bid'ah sesat wajib bid'ah punten. Itu kotana walad hu it kotana walad hu nalaikanang ongku ngaule dek kema asyariatu panapah syariat biusuliha kala banyak pokok syariat fayakunu maka beda panapah ma rojian paneka abali ilaiha deka syariat au bifuru'iha otaba abalik deka cabang-cabang syariat
fayakunu maka berdepan pema mukisan peneka kiasakin alaiha deka syariat. Tertimun nyar-nyaran nika cuken nika ikaitaki bareng syariat ikiasakin sareng syariat maka nika cuken kenging contohnya sabu-sabu sampean nyare dalil sabu-sabu nika tade akhirnya ikiasakin deka kullu miskirin homrun setiap saya memabukkan nikah haram maka sabu-sabu termasuk haram bahkan lebih bahaya itu minuman keras iki yakin dekat syariat nikah penterah ben luasnya ulama ahlus sunnah wal jamaah kadang golongan-golongan di luar kita nikah pande foto sepokon monsela lo pada beng kanjeng Nabi bid'ah sesat akhir tapi orang masuk neraka akan patut di kontraktor neraka bahasanya mon orang NU jarang orang alim banyak imam banyak ulama akhirnya isare elek selek onje arya ternyata lo bertentangan makin kadi yang beli baru saya ngojakin yang beli embek pecunah keangkui amoloten nikah embek nikah teti najis lebih rajin najis setempeng najis mogol lauto najis seberuk lebih sarah itu najis patek benceleng lalu kan ni benih nikah ni benih kayak bodoh nah kayak goblok orang yang ngojade nikah yang kicek sarana cara menghormatkan jing Nabi pas bisa ekocak lebih jahat etempeng patek bencelengan luar biasa makanya jika muka-muka terus isa istiqomah nah penting gak itu kakui dasar-dasar tentang ahlus sunnah wal jamaah mak delok pangkempang nyala akin orang jadi walaupun bid'ah murni kedeki sang teliti ternyata bersandar kepada syariat tidak bertentangan dengan syariat maka itu diperbolehkan sehingga dalam Islam beda fardu beda Al-Quran beda hadis beda ijma beda kias nah kias ini kasih masuk kan kak dinto kemoga manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jabur an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana kudu iya kana syarikan siratal betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.